तो हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो चलो आज वीडियो स्टार्ट है मो पुओ को लेकिन जाऊँगी अंगनवाड़ी तो स्कूल आज छाड़ी बड़ पुओ को आनी तो चलो आगे कौन हो देखिए खाता कर ना भाई हेलो तो सांग जो रागी तो सांग पर आज कथा ना सरी कहीदेबू है तार आक्चुअली मन दुख होता काली तो सांग तो झगड़ा लगी सांग को कौन बाड़े तो काली पूरा मन दुख था तो आज सांग चलो कथा बोलो मुहटा टेकी दौ पुओ पूरा खुशी हो चलो भाई कौन कर चलो भाई फाइलाइन पहुँची गलु तो चलो देखिए कौन हो तो आम इनस आसूची पूरा साधा सीधा सिंपल पिला आमर आम आमस तो देखिया कौन हो इनस तो इनस को छाड़िया फाइलाइन आमस को नवा तो चलो स्कूल पिला आसती वीडियो एंड करुँची तो आगू तो स्कूल पाखे पहुँचले देखिए बेबी सहित फाइलाइन भाई इनस को छाड़ी आमस को लेकिन जी घर को तो सांग मत देखापी कहते कड़े गला हाँ तू आज कौन पाठ पढ़िलु आज लास्ट परीक्षा थिला हरिहर मु शीघ्र टाइम है नथिला हम 7टा दे देली हां हां पेपर 7टा दे देले 7:30 खाया छुटला मैम देले हम खाइलु दे 8:30 आइले हां तू आज कौन लिखिलु कौन आज मु जानियोनी मास्टर आइले जानिबो हां मार्क आसले जाई जानिबे एडा अनेइलु मार्क आसले जानिबे भाई ए दोस्त दौड़ू पड़ू तो भाई चलो घर पहुँचिकी आपण मानक देखे तो कौन हो कौन ना घर आ दुष्टामी आ सानर दुष्टामी देखे मझिया तो आसला हारी सी जाऊ गोटाए हम ये अच्छी एबे आर ता सान भाईर तो चलो भाई मुझे तो गाड़ी चल जावाक पड़ो तो वीडियो घर स्टार्ट करिया तो रखुची भाई तो फाइलाइन सांग मैंने आम घरे अभिका पहुँची जाइचु तो आम सुल पलैला से लाट्रिन जा हाँ तो आम भाज कौन कर देख ये भात बसी उठवा आम रीता अनिता ये रीति अनिता जाइए अंगनवाड़ी कौन खाऊ कौन मो काटी भाज अरे भाज को देखो भाज भाज ए भाज अन्ना उठिके ए देख देख भाई कड़े जाए ए आम रीता को देख आई खाइन एकला एकला कौन खाऊ माँ एकला एकला खाई दे तो चलो आम से तो भाई देखो भाई काम को जारी तो भाज कह मोर एमती ब्लॉग कर मो सज सब ब्लॉग कर कौन कह तो चलो भाई रीता की काम करुच्ची हाँ आम रीता आसु आसु पूरा खाइबा पीबार व्यस्त ए आमस आसिक सांगे सांगे चेंज कर खाईदेलु ना कौन खाऊ कौन ए बेड जाम
ଆମ ବାପରେ ୟାର ଗାଧୁଆ ସରିକି ମୁଣ୍ଡ ରଫା ସରିନି ନା ଗାଧେଇକି ମୁଣ୍ଡ ରଫା ସରିନି ସେ ଶୋଇ ପଇଲା ଜାମ୍ ଟିକେ ଭଲ ଲଗା ଆଉ ଟିକେ ଲଗଉନୁ ତୁ ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଖାଉଛୁ ଖାଲି ଖାଲି ପାଟିରେ ଖାଆନ୍ତୁନି ତ ପାଉରୁଟିରେ ଲଗେଇକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତତେ ଖାଲି ତତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ତରଭୁଜ ଆଉ ଖାଇବୁ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତୁ ଆଗ କହ କ'ଣ ପାଠ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ ତୋତେ କହ ହଇ ଆମସ୍ ଶୁଣୁ ୟାର ଶୁଣ ତ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲା ସେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେଲସରକୁ ତା ଘର କ'ଣ ବେଲସର ତା ନାଁ କ'ଣ ହରିହର ହରିହର ମାନେ ତୋ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଥିଲା ତୁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳିଲୁ କହିଲୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ବିଷମୃତ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ସେତିକିରେ ତ ଖେଳିଲୁ ଖାଇଛୁ ତାପରେ ଇଏ ତା ଘରକୁ ଗଲା ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଗଲି ହଁ ଘରକୁ ଆସିବ ଘରୁ କୋଉ ଘର ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବାଦ ଆଉ କାଲିଠୁ ଆଉ ଯିବୁନି ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ 2 ଆର ମାସରେ ଯାଇକି 2 ତାରିଖରେ ହଉ ଚାଲ ଭାଇ ଫାଇଲାନି ମୋର ଟିକେ କାମ ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ ମହାନଦୀ ବାର ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି ତା ପଛରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଘରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ନାଇଁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ନେବି ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ ଅଛି ଆମ ରୀତି ଦେଖ ତାକୁ ବନେଇକି ଦେଉଛି ନା ସେ ନିଜେ ଖାଉଛି ଭାଇ ପିଲାର ବି ଖାଇ ଦେଉଛି ରେ ସେ ବନେଇକି ଦେଉଛି ଅବି ଖାଇଥିଲୁ ତୁ ତାଟିଆରେ କ'ଣ ଏତେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ଏମିତି କିଏ ବସିକି କୁଣ୍ଡେଇଥିଲା ଠିଆ ହେଇକି ଲୋକ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ହଁ ଚୁଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ କେତେ ଚୁଟି ଛିଣ୍ଡୁଛି ତୁ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଲଗଉନୁ ବାଟିକି ହଉ ଏ ନିଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁଡ଼ି ହେଇଯିବେ ଏ ଆ 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 ଟିକେ ପାଣି ରଖିଦେ ରେ ସେ ଗାଧେଇବେ ପାଣି ଟିକେ ରଖିଦେ ସେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ